Oh, dami nila. Wala mo baka mato. Kana ba tong kana ibuta imong tiit tapos Baka kaon i-rescue sila. nilang nahuli na to. Halaka. Nagtapok sila, no? Mm. Ay, Kaan man sila para kung makaon para kung naay mo kaon sila sabay sila tandan. parang hito. Hala. Lamian nila pang sugpuon, eh. Katapok, oh. Kidaga nila. Waka ka? Ah, wala. Ay mo, magibungkag sila. Nayakapan na ko doon. Ah, dara sila, nagtapok ka la. Dara sila, dadi. Ala, katong tatong ko, ano, katong. Ayaw. Ayaw. Guys, doon iwok-wok. Dagan kay sila, oh. Ayaw. Lami kay siya katong katawit ang salaan, gani, eh, ano. Ato kaya sila. Ah, bright. Ah, bright na naman isda. Sugpuon ba?